Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Nice to meet you again. Today we are going to study about future continuous tense. What is future continuous tense? Apa itu future continuous tense? Ya, kita akan bahas sekarang. Future continuous itu adalah tenses yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang sedang berlangsung tetapi peristiwanya akan datang, future ya. Ada dua bentuk, bisa menggunakan will be doing, bisa juga to be, going to. Oke? Unlike simple future form, future continuous form are usually interchangeable. Jadi ada dua bentuk, will be doing sama to be going to, bisa saling bertukar tempat. Ini dia rumusnya. The structure of the future continuous tense, ada subject, kemudian auxiliary, ada auxiliary verb will, kemudian ditambah lagi dengan auxiliary verb be. Setelah subject ditambah will, ditambah lagi be, kemudian ditambah lagi verb ing. Ya, semua kata kerjanya berbentuk ing karena sedang ya. For negative sentences in the future continuous tense, we insert not between will and be. Jadi untuk membuat kalimat negatif pada future continuous tense, kita tinggal menambahkan not antara will dan be. For question sentences, we exchange the subject and will. Untuk membuat kalimat negatif, kita tinggal menukar tempatnya subjek dengan will. Will-nya maju, kemudian setelah will diikuti dengan subjek. This example sentences with the future continuous tense. Ini contohnya ya. Urut-urutannya selalu begini. Subject, will, kemudian be, verb ing. I will be working at 10 a.m. You will be lying on a beach tomorrow. She will not be using the car. We will not be having dinner at home. Perhatikan untuk kalimat interrogatif, will bertukar posisi dengan subjek. Dengan subjek ya. Will you be playing football? Will they be watching TV? Form future continuous with be going to. Kalau tadi contoh dengan menggunakan will be, kemudian ditambah bentuk ing, sekarang yang menggunakan be going to. Seperti kita ketahui, to be ada 3, am, is, are, kemudian ditambah going to be, kemudian ditambah present participle. Contoh ya, you are going to be waiting for her when her plane arrives tonight. Subjeknya you, kemudian to be-nya are, going to, setelah going to ada be lagi, kemudian ditambah verb ing. Contoh berikutnya, kalimat interrogatif. Are you going to be waiting for her when her plane arrives tonight? Nah, bertukar posisi antara to be dengan you. Are you going to be waiting? Untuk kata-kata yang lain tetap hanya are dan you saja yang bertukar posisi ya. You are not going to be waiting for her when her plane arrives tonight. Ini kalimat negatifnya, tinggal menambahkan not saja setelah to be. Jadi not ada di antara to be dan going to. Remember, it is possible to use either will or be going to create the future continuous with little difference in meaning. Jadi will atau be going to bisa saling menggantikan. Artinya kamu bisa menggunakan will, kamu bisa menggunakan to be going to. Ya, berikut adalah kapan kita menggunakan future continuous. Yang pertama, interrupted action in the future.
interrupted action in the future, lihat keterangannya. Use the future continuous to indicate that a longer action in the future will be interrupted by a shorter action in the future. Remember, this can be a real interruption or just an interruption in time. Jadi, keterangan pertama kapan kita menggunakan future continuous tense adalah jika ada kejadian yang sifatnya lama kemudian dipotong atau diinterupsi ya, diinterupsi oleh kejadian atau action yang sifatnya sementara. Ada kejadian panjang atau kejadian yang lama dipotong atau diinterupsi oleh kejadian yang lebih pendek. Contoh, I will be watching TV when she arrives tonight. Kejadian yang panjangnya apa? Kejadian yang lama. Kejadian yang lamanya adalah sedang nonton TV. Sedang nonton TV-nya sudah mulai tadi. Dia sedang nonton TV when she arrives. Tiba-tiba dia datang ya. I will be waiting for you when your bus arrives. I'm going to be staying at the Madison Hotel. If anything happens and you need to contact me. Contoh berikutnya. He will be studying at the library tonight, so he will not see Jennifer when she arrives. Gitu ya. Kemudian peraturan yang kedua, kapan kita menggunakan future continuous? Specific time as an interruption in the future. Kalau tadi pada pertama ada kejadian lama diinterupsi dengan kejadian pendek, kalau pada ini specific time, waktu khusus atau waktu tertentu memotong kejadian yang sedang berlangsung. Contohnya kita lihat, tonight at 6 p.m. Nah, ini waktu yang memotongnya ya. Tonight at 6 p.m. I'm going to be eating dinner. I will be in the process of eating dinner. Jadi kejadian memotongnya mana? Jam 6-nya itu. At midnight tonight, we will still be driving through the desert. We will be in the process of driving through the desert. Jadi, kalau yang kedua, peraturan kedua ini, spesifik waktunya yang memotong kejadian yang sedang berlangsung ya. Remember, in the simple future, a specific time is used to show the time an action will begin or end, while in the future continuous, a specific time interrupts the action. Bedanya simple future dengan future continuous. Kalau future continuous itu waktunya atau timingnya itu menunjukkan kejadian itu awal mulainya atau berakhirnya kejadian, the beginner or the end. Tapi kalau pada future continuous, specific time-nya itu sebagai pemotong atau interrupts the action. Contoh ya, contoh simple future. Tonight at 6 p.m. I'm going to eat dinner. Nanti malam jam 6 saya akan makan malam. I'm going to start eating at 6 p.m. Ini adalah kalimat simple future. Bagaimana dengan contoh kalimat future continuous? Nah, kita lihat kalimat kedua. Tonight at 6 p.m. I'm going to be eating dinner. Jadi, bedanya kalau pada future continuous, I'm going to start earlier and I will be in. Jadi mulainya bukan pada jam 6, tapi sebelum jam 6 sudah memulai makan. Dan ketika jam 6, I'm going to be eating. Saya akan sedang. Peraturan ketiga, parallel action in the future. When you use the future continuous with two action in the same sentence, it expresses the idea that both action will be happening at the same time. The action are parallel. Paralel itu bersamaan ya. Contoh, I'm going to be studying and he is going to be making dinner. Saya akan sedang belajar sementara dia akan sedang makan malam. Making, membuat makan malam.
Tonight we will be eating dinner, discussing their plans and having a good time. Ya, ini ada beberapa kejadian. Nanti malam mereka akan eating dinner, discussing their plan and having a good time. Ada 3 activity. Kemudian contoh berikutnya, while Ellen is reading, Tim will be watching television. Notice ada catatan is reading because of the time clause containing while. Karena ini adalah bukan future ya, yang while Ellen is reading ini adalah time clause. Kemudian yang keempat, kita menggunakannya atmosphere in the future. Atmosphere itu apa? Suasana ya. Atmosphere in the future, in English we often use a series of parallel action to describe atmosphere at a specific point in the future. Contoh, when I arrive at the party, everybody is going to be celebrating. Some will be dancing, others are going to be talking. A few people will be eating pizza, and several people are going to be drinking beer. They always do the same thing. Ini menunjukkan apa? Menggambarkan suasananya. Pada waktu yang bersamaan, semuanya sedang melakukan activity. Remember, not future in time. Not future in time clause. Tidak ada bentuk future pada time clause. Like all future tenses, the future continuous cannot be used in clauses beginning with time expression, such as when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless, etc. Instead of future continuous, present continuous is used. While I'm going to be finishing my homework, she is going to make dinner. Not correct. Di kalimat itu tidak betul. Kemudian kalimat kedua, while I'm finishing my homework, she is going to make dinner. Ini betul. Jadi ada beberapa kalimat yang tidak memungkinkan untuk dijadikan future continuous ya. Remember, non-continuous verb. Ada juga beberapa verb yang tidak bisa untuk dijadikan bentuk ing. Contoh, Jane will be at my house when you arrive. Not correct. Yang betul apa? Jane will be at my house when you arrive. Oke? Semoga bisa dipahami. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan tanya Mem Nurul. Dibaca juga buku paketnya ya. Ini adalah pertemuan terakhir untuk bab kelima. Oke? Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.